Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit mong amahan, salamat kami kanimo ning adlaw nga maghatag kanamo sa imong pagpanalangin kanamo bising kami kasala udautan tubangan kanimo sa iluwa kami sa mga kalapasan mga sala ug hitugot ang mga panalangin ug grasya nining adlaw adlaw nga Merkules September 2, 2020 kaduhang adlaw sa September ug atong ebanghelyo rong adlaw Mang Lucas 4:38 ngadto 44. Naghisgot tayo maigsuon og pag-ayo sa mga sakit ug balatian. So sa di pa nato sugdan atong topic atong hisgutan maigsuon kini atong ebanghelyo maigsuon. Kini ebanghelyo usa ni sa mga atong hiskutanan maigsuon daghang giayo sa Ginoo ang daghang mga tao. So mao na mga igsoon. Santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas mayaon ka og Ginoo. Nibiya si Jesus sa sinaguga, bumiadto siya sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gilantan ang ugangan nga babae ni Simon ug gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya ug may barog sa kiliran ug sa gihigdaan sa mga masakiton. Ug unya iyang giayo sa kiliran sa gigdaan sa masakiton ug gihinginlan niya ang hilanat. Nawasan siya sa iyang hilanat. Ug unya ang masakiton diha bibangon siya ug misilbi kinila. Sa pagka ilom na niya na pagpangilom-kilom na niya na ang tanang mga masakiton sa nagkalanlaing balatian gidala sa mga tao ngadto kang Hesus ug gihikap niya ang tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan gikan sa daghang mga tao nang gula usab ang mga yawa nga nagsiyagit ikaw mao ang anak sa Dios ug gibadlong ni Hesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pag subang na sa adlaw bibiya si Jesus sa lungsod umiadto siya sa dapit nga waaw. Gipangita siya sa mga tao ug diha nakit-an nila siya. Ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan mingon siya kanila, kinahanglan magwali ako sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod. Kay mao kaman kini ang gitugyan sa Dios sa iyang pagpadala kanako busa magwali siya sulod sa ilang mga sinaguga
sa Hudiya. Maigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. So, ang atong ebanghelyo maigsuon naghisgot kini mahitungod sa kini ang mga masakiton giayos Ginoo maigsuon nya di panalanginan sab sila sa mga kananlaing lugar o lungsod. So mao na maigsuon. So dinhi maigsuon ato pong hisgutan ng atong topic ron, cross o pagpanguros. Kay kining cross mao man ay simbolo sa victory ba o kadaugan natong mga Kristiyanos. So dinhi niatay sa Manual of the Catholic Faith, our Catholic Faith, naghisgot kini dinhi og mga symbolism nya classes cross. Kay na may uban moingon nga ayaw dawatan nyo ng ubang mga kuan kini sign aw sa mga kanang purma cross. Kay kanang uban din na mga dili na mao. Ang gidili sa simbahan nga cross kadtong cross nga gibale nang gituali ba. Pero ang cross nga gisgutan nato nianis Manual of Catholic Catechism nga naghisgot niining cross. Sa dili pa atong hisgutan kining usa sa kini maong libro, kining libro ha, Our Catholic Faith by Bishop Maro, gitawag ni siya Manual Catechism. So dinhi naay 7 ka klase nga ngalan sa mga cross. Kay niya man ta sa pagpanudlo no nya daghan ng utana nato nga ano man gyud nga lain magpurma ng cross ana ba. So no dunay gipahinungdan niya na mga igsoon. So mo na to hinumduman nga kining cross usa sa mga simbolo sa Kristiyano niya na ug mao kini paagi sa pagdaog nga ning Constantino nga diha tong cross. Kay mao man to ang sign nila nga ilang kinahanglan aron silang magbadaogon sa maong gubat. Kay mao may gibasihan to maigsoon nga daog sila sa gubat pinagi atong sign of the cross maigsoon. So dito pa si ikatulong siglo pa man si Constantino nakabig maigsoon. Dinhi tong unahon ang panudlo sa Iglesia Katolika. Kay namay opisyal nga panudlo. Ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo nga ang cross nagkahulugan ni Kristo o sa atong tinuuhan. Ang pagpanguros mao'y timaan sa atong pagkabinunyagan o nga kini usa ka akto sa pagtuo tungod kay diha sa pagpanguros ato mga magpadayag ang atong pagtuo sa tulo ka dagkong misteryo sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad, sa incarnation kung pagkatao sa anak sa Dios o sa redemption kung pagpanubos. Ang pagpanguros usa ka akto sa pagampo tungod kay pinaagi niini atong gipangayo gikan sa Dios ang iyang mga panalangin. Ang pagpanguros akto usab sa kining pagsimba tungod kay pinaagi sa niini atong gihimaya ang Santissima Trinidad, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nya ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo ang kahulugan sa atong pagpanguros. Mao nga ang kasuguan sa Dios atong ibutang sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong buhaton o kinabuhi. Ang simbahan naghatag og indulensya parsyal sa paghimo sa pagpanguros
diha sa kahimtang sa grasya. So pangingon sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo usa sa pagampo nga minubo mga igsoon. Nya kanay ato mga igsoong di Katoliko miyon na sila nga wali kay mabasa des Bibliyang pagpanguros, pero ang pagtudlo sa simbahan kay mao may unang Kristiyanos ang simbahan aron di siya masundog sa uban. Mao nga manguros jugas dili pa magsugod. Sugod pagampo, sugod sa misa, uban pa sama nini atong mga prayer din hiron kung ipaambit ninyo, mangusugod jud sa pagpanguros sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Adunay unom ka liter ang a number ang sign of the cross. Dinhi sa atong manual of catechism, manual of catechism nga ang sign sa pagpanguros gitudlo gid dinhi ang iyang unom ka number 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ano ba 6 na sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So dunay unom ka paghulagway sa sign of the cross. Muna din sa atong catechism o manual, catechism manual by Our Catholic Faith by Maro. So dinhi nagpahinumdom o nagpasidaan nga mao kani ang paghimaya sa Dios sa Santisima Trinidad pinagi ning atong pagpanguros. So mao na ang ilhanan sa tanang mga Kristiyanos nga gihimo mga igsoon kay mao man ay giingon nato nga ang pagpanguros usa sa mga pagi nga mailhan ang mga Kristiyano. So mao na og unsa man yung ilhanan sa mga Kristiyano mga igsoon. Karon panahon na daghan ng tao nga magampo nga way ilhanan. So mo na ang Katoliko way makasundog niya na kay ang Katoliko ro may manguros sa tanan tinuhan. Mga Muslim unsa din na Katoliko ray naayon sign of the cross. So mo na nga maila nato nga kining mga tawhana kining klasihas tao mga Katoliko kini sila. So mo na nga diya sa tong pagpanguros mahimaya nato ang Dios ug mailhanta nga kita di ay mga Kristiyanos. Kanang uban nasabat amin ra man ang uban diya ang mga Kristiyano. So dinhi sa Our Catholic Faith by Maro. So naa nang sign pito ka buok. Pito ka buok nga sign a cross nga gitudlo sa simbahan nga magamit nato ba. Nay gitawag nato og ang number 1 kining Latin cross. Kining ato ang cross din ang nay crucifix. Mao na sa Latin cross nga gipahibaw. Ikaduhang cross nay gitawag og Greek cross kanang sa Griego nga cross. Pareha gitason ra ba ana ubo niya. Nasay gitawag og Celtic cross kanang medyo nailingin nya cross gyapon angan na Celtic cross. Nya nasay cross nga murag duha ka buok ang iyang babag. Nya na murag tulog yun ang usa gi-X man ang katapusan no sa ubos. Nya duha ka crosswise ana mga igsoon. Gitawag na siya og Eastern cross. Nya dinhi siya lain po na sa babaw. Nya napod resto nga una gitawag siya og patriarchal kanang sa mga patriarka nga cross. So naasad nya na nasay tuwa tao cross. Tao kanang T ba mo nang tao cross. Unya ang ikaunom may igsoon kay pito man San Andrew cross. So kaning San Andrew cross mo na cross nga gikamatyang Pedro gi X man og porma. So mo na ang mga sign sa simbahang Katoliko sa iyang Catholic Catechism manual. Mo ni siya ang porma X ana mo nang San Andrew nya nga ris katapusan ang kanang sagaran natong gigamit ron mo na Latin cross nga atong gipanggamit mga igsoon kay duna may
Mingon nga ayaw dawatan ng uban diyang cross. So daghan ta og symbolism nining cross di ay. So mo nay angay na tumaybawan nga wala na mag dili na to kay namimingon nga kung wa kunoy pong inre dili kuno na madawat ng krusa. Kanang inre gikan as Latin nga pulong inre kanang kuan mo gunang imong basayon sa pagbasa. Hari sa mga Hudiyo mo gudang inre, the king of Jewish. Mo may meaning ana, hari sa mga Hudiyo. So mo na siya maigsoon nya ang mga simbolo na tawag nagdi crucifix and the symbol of redemption on the Christianity of general crucifix or difference from cross in that it has on it an image of Christ's body. So naay mga ingon ana. So Latin inscription Jesus of Nazareth, King of the Jews. Mo nang pong inre sa in English or Latin inscription meaning Jesus of King of Nazareth. Mo nang Latin cross nya ang Hebrew Jesus said over Jesus dead was written by Hebrew. O nasuwat sa Hebrew to. Nya Latin and Greek silang tanan makasabot hubad niya na tungod kay naa ang iyang tanang lingwahe nga na pasabot sa ilang nationality kaniadto. Most common form of the cross are Latin cross and the Greek cross o Celtic cross. So mo na mga igsoon daghan tag klase mga igsoon nining atong paghulagway sa atong cross. Mo na nga kinahanglan ta masayon mga igsoon kay mingon man namon ko'y nabatian nga ayaw mog dawat ug hatagan mog krus nga way inre sa ato pa wa nay di na madawat kanang inre gikan as duha ka pulong Hebrew ug Latin katong akong gibasa kaniya. So mo to'y meaning ug ang gipasabot diha mga igsoon. So naot ko nga atong masabtan ni mga igsoon nga dunay 7 ka klase nga porma og cross nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Nya mao na nga moingon man ning atong nga igsuon nga gisimba kuno nato ang tuhugan ang gituhog wa sa simbaha. Ana ba? Dili man kay do na matay hulad pamulong niya na nga ang simbahan ang simbolo sa pagpanguros dili man nagpasabot nga walay tuyo o katuyuan ng simbahang Katoliko niya na magsuon. So muna nga pag distinguish pag ilagi nato nga kita ang original Christian o real Christian mo nang sign of the cross. The name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So mo na siya ang pag-ila. Ano man? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So balik yapon ninyo na no. Mo na ang sign of the cross. Nya 2 fingers, duha ka kamot imong gamiton sa pag-sign nimo. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nasa mo yun ang kutob sa dughan. Sa dughan ang kutob nya sign of the cross or ana. Basta wa may gidistinguish nga mao na pero ang labing masayo na to pagsabot nga dinhi lang kutob. Mahimo mong iabot sa tiyan nimo niya na ang pagpanguros. Wala siya gibalaod ni ana. Ang ato lang ngari gyud sa tuo. Padung sa wala. Ay na may manguros nga padung nga dire dili na siya Katoliko na So mo na maigsoon unya unsa man goy pili o kahulugan niining cross ni Kristo. Unas tanan atong hisgutan
mao ang iyang victory. Mao na iyang victory kanang atong kagawasan. Atong kagawasan dinhi sa matud pa sa pagdautan kundili adto sa kang Kristo nga timailhan. So mailhan ka nga iya ka kang Kristo kung na kay sign of the cross. Kung dili ka Kristiyano nga reality o real kanang tinuod mga sangay ra ng mga panguros diyan no. Ano man na may daghan ana pero usar ang original kana lang din ni Father, the Son and the Holy Spirit. Kay naa say pagpanguroson nga lahi na. Giyon na sa ngalan samahan sa anak ug sa inahan na. Naapod ron. So mo na itong bantayan mga igsoon. Kay kanang lipat-lipat ron panahon na. Nya basin pag masata sa gahong Hinoon. Di na say nanudlo nga naay amahan ay anak, po inahan. So mo nang sa ngalan samahan sa anak ug sa inahan. Mao na ang ilang pagpanguros. Bag unang ipanudlo ron ambot lang og ang simbahan unsa kay istan ane nagkinahanglan pa ta og konsilyo ngaron hisgutan kana nga nabay inahan. Kay wa man amahan na mag-anak ug Espiritu Santo. So karon na sa bibag og panguros nga ang gibutang amahan, anak ug inahan. So muna itong bantayan mga igsoon kay wa pa man na aprobahe sa Vatikano nga manguros ta sa ngalan samahan ug sa anak ug sa inahan. So muna mga igsoon kita nagukay-ukay ko nini kay daghan ta mga referensya ug mga libro nga ngay natong hisgutan ngano man gyud tang manguros man ta oy. Nga wa man na masuwat sa Biblia. Wa na masuwat ang iyang mga kahulugan pero ang pagpanguros usa sa mga realidad nga ilhanan nga ikaw Kristiyanos ka mga igsoon. So mo nang tarungon nimo pagpanguros unya gawas pa makadawat kag partial indulensya nianing maayo nimo pagpanguros. Paglitok nimo kay kinahanglan litukon man sa ngalan samahan. Duha ka tudlo ha. Sa ngalan samahan ug gawas kag nagurot kag krusipik. Gawat kag nagunit kag krusipik, imong hagkang krusipik dia usa ka maglitok sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. So mo na megson. Nya tinunglo man jud ang tawo nga bitay sa kahoy. Tinunglo bitaw to sa Kristo pero siya naglukat na to sa atong pagkatinunglo. Galacia 3:13. Pero wa ato iyang naghikog si Kristo kay ang kabubuton sa Dios to nga ang ihang pagkatabo yun adto iyang dangatan mamatay siya tungod kay mabayad sa atong sala. Kay ang tao na pildi sa tao o sa Dios, ang Dios po'y hinglukat aron maluwas ang tao. Ug mo na si Kristo mo'y mangluluwas gitawag tog Savior. So mo na magson nya pinadayag 13:16 nga sala ng patik sa mananap sa agtang ana. Wa man to manguros nga sa ngalan sa mananap wala man. Ang ato dihang hisgutan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo man. So Trinity na. So musumada kana sa Mateo 20:8 nya 19. Mga tungsta ng nasod bunyagan mo sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. So mo na nga umadto ka Hudiyo sa lugar sa Palestina umutan-aw kas mga menteryo nila na itulo ka klases mga menteryo. Ang sa mga Muslim, ang ilang mga sinya sa Muslim, murag bangkaw. Nya ang mga sinyalis sa mga Hudiyo, kanang batong papan, ang mga sinyal nila. So, sa mga Kristiyanos, mo na ang cross. Diya, maigsoon. Nana sa Lucas 44 tingali. Ato ning basahon mga igsoon kay niya ni sa gisgutan ni Lucas 11:44 nga ang cross timaan slumong. So si Kristo mismo na naghisgot o gisuwat ni San Lucas. Kay ngano man si San Lucas duol mas Ginoo kay tinun-an man siya ni Pedro. So hibaw gyud sa aktual nga panghitabo mga igsoon. Dinhi sa Lucas 11:44 nagingon diha pagkalaot gayod ninyo
sama kamo sa mga lubong nga walay mga timaan, walay mga timaan nga wala lamang hibalue sa mga tao ila di ay gitamakan. Sa ato pa ang timaan sa cross sa pag-ila nga kita mga binyunyagan. Gisulti na ni Kristo mga igsoon. So doon na gipasabot. Why mabasa nimong manguros ka pero ang pulong Amahan, Anak, Espiritu Santo ana din ha mga igsoon. So dinhi ang planos Ginoo mao gyud ang pagtubos nato. Ang plano sa Dios. Galacia 3:14. Nya ang cross simbolo sa atong kaluwasan ug gahom sa Dios. Sa 1 Korinto 1 Korinto 1:18 nga ang gahom sa cross ang alang sa wala mo tuo ang cross ni Kristo binuang pero alang kanato ang cross gahom sa Dios ug mao kanang natay design of the cross mga igsoon. Nga gipamatud-an na sa daghang mga milagro sa unang mga Kristiyanos ug daghang mahitabo niya na mga igsoon. Gani sa pagkabuhig ni Constantino, sign of the cross naman to, batok ni Mainsyo katong banggiitan pong warriors of the world, manggugubat niya taming ni Constantino tangan laog cross ug naghibong sila nga moto hinungdan nga sila nagmmga daugon kay gibanan mas las Ginoo mga igsoon. So muna mga igsoon nya ang mga kahulugan sa cross alang kanato usa kana sa mga timaan. Pananglitan diya sa Lucas 9 nya bersikulo 23. Kinsa kadtong mahimong buot nga mahimong akong tinun-an mosunod kanako ug pas-anon niya iyang cross. So sa ato pa di ay naay buhatonon nga gitudlo ang simbahan o kang Kristo nga angay natong dadon dili tong kuyog-kuyog sabat-sabat lang kundili ang pagpanguros diha ngani sa pag-ayon nato pagkapanguros makadawat og partial indulensya. Unsa may partial indulensya? Ang partial indulensya mga kabahin sa imong sala na bayran pinagi sa paglitok nimo sa maayong pagpanguros sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. So mao kana mga igsoon. Unya diha sa Mateo 16:24 mao pod kadtong buot mosunod nako kinahanglan iyang pasaanon iyang krus kada adlaw. Dinhi sa ato din natin pasaan balabag sama ng literal yung pasaan kang Kristo ba. Ang ato mga kasakit, problema, mga burden sa tungkuan, mga pain uban pa mao na nay usas paagi nga timaan nga pasaan tas cross mga igsoon. So mo na nga ang pagtulunan ni Kristo usa na sa atong pasanon na nas Pilipos 3:18 ato ni basahon mga igsoon unsay gisgutan ning Pilipos 3:18 kay mao magina itong basahon mga igsoon ni atong Bible kay aron sang practice ta ko kay ukay itong Bible. Yan na. So dinhe sa Pilipos 3:18 ang gisgutan dinhi mao ni mga asawa sunda og tahura ang inyong bana kay kamo ama di man mao bulusas man akong libasa ari sa Pilipos ta Pilipos 3:18 nagyon diha gisultihan ko na kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini sa pag-ingon uban sa luha nga dunay daghang mga dagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. So mao na mga igsoon kung pinasubay gyud sa way of the cross kanang pinasubay gyud sa cross ni Kristo nga pag-antos mga igsoon. So mo nay meaning og ipasabot ya mga igsoon. So mo na ito makita mga igsoon. Unya ikatulo mga igsoon nga nahimutang bag-ong kinabuhi tungod kang Kristo mga igsoon.
naan sa may bagong kinabuhi. Gilansang putag apil ni Kristo dito di sa cross. Atong sala ato pong iapil paglansang dito. Naman na sa Galacia 5 nya 24. So ato ning basahon mga igsoon unsa may kahulugan na ni sa Galacia 5:24. Nagingon dinhi gilansang na diha sa cross ang mga tao nga iyak kang Kristo Jesus, ang mga tawhanong kailibgon ug lawasnong pangandoy. Sa ato pa ang mga tawhanon pangandoy na to gilansang diha kang Kristo mga igsoon. So ato pa iya nang gilig-on ba mga igsoon. Nya ang krus ni Kristo ato pong ipasigarbo mga igsoon. Diha sa Galacia 6 versikulo 14 nga ang krus ni Kristo kana bang ipasigarbo ang iyang krus. Mo may meaning ana di kay ang gituhog kuno mo atong ang tuhugan mo itong gisimba, ang gituhog mo iwa na to simbaha. Ang pagsimba na to sa cross, ang ipasabot niya na mo man si Hesukristo. Mo may ang meaning ba? Ang pagpasabot niya na pinagi sa itong pagsimba ka sa cross, dili kay ang cross atong gisimba, kundi ang Dios nga nagpakatao nga gilansang sa cross mo sa Kristo. Mo na gipasabot mo igsoon. So dinhi gisgutan ka na din sa Galacia 6 nya 14 ngadto sa 17, ambak sa 17. Gingon dinhi, apan alang kanato magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanato ug ako patay na alang sa kalibutan. So mo na maigsoon nya katong nakakabig sa laing tinuhan mga bunagin na manguros nya Katoliko sa una. So inig panguros nimong naroy lipak baron sa kay eroplano na ibawod baron dagko kayo ang barko. Muhikap na kasnawang nimo ana. Di na ka bang kapanguros. Pero kung Katoliko ka, malitok nimo sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang eroplano ba mo ipakit kalit og daon ana. No, sa ngalan samahan sa Anak sa Santo nya. Katoliko ka nga himbiya ka sa pagkatoliko, molamos lang kas naong dia. Ngano man di na magkakalitok ka na sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nga kana gi tudlo simbahan nga small prayer. Gamay nga pagampo ang pagpanguros nimo. Bisig kana lang ang simbahan ug ang Ginoo mudawat niya na oy. Ngano man mo na gi timaylahan niya mga igsoon. Nya mo na ang gi pasabot ya. Nga ang pagpasigarbo na to pinagis kamatayon ni Kristo dito sa cross, patay na pod alang kanato ang kalibutanon ba. So mo na gipasabot ya mga igsoon. Kunya dia sa kanaang testamento, Old Testament, wa pa man adto ilitok ng sangalan samahan sa Anak Santo nya pagkuros mag-blessing kag balay, blessing kag karsada, blessing kag sakyanan ug uban pa. Ang simbahan naman ay naghisgot niya na paglitok, pero kaniadto na ay timaan ibadle sa ilang balay, ibadle sa ilang mga gianan ug gitudlo sa ilang mga kabataan. Na sa Deuteronomio 6 nga 9 na sila mga timaan niya na itudlo sa ilang mga kabataan hantod sila mutubo. So ato siguro ning basahon mga igsoon kay pero wala tunga nga panguros. Pero ang iyang isent ba, ang atong masabot nini mo ang pagtudlo sa mga bata. Ayaw ninyo kalimte kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan, hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o kun magpanaw kamo o sa dayon ninyong katulog. Kitang Katoliko matulog ta no sign of the cross jutas ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ngano man gitudlo na sa daang testamento sa balay kamo sa
Padayon niyong katulog ug pagmata. Mao pud sa pagmata na itimaan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pagmata ninyo sa buntag, ibugkos kini sa inyong mga bukton. Ingon nga ilhanan nga nag-ibutang. Ingon nga mga timaan diha sa inyong agtang. Tanang agtang. Inya isulat kini diha sa haligi, sa pultahan, sa inyong balay, ug diha sa inyong mga danghaan. So unsa mo gid daling mabuhat panguros? Kursan nimong pultahan, kursan ng balay. Ana, sumo so ang nag-blessing. Sa ngalan samahan, ako magabilpandan langin ning balaya, sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So mo na maigsoon. Sa ato paday, diyan na sa Old Testament ni gitudlo na mga igsoon sa Deuteronomio 6 nya 6:9. Excuse me. So doon na nay pagpanudlo nga ki padayon naklaro na diyan na sa Kristiyano nga inganaon dai paggamit mo ng timaan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nya nagpasabot na sa Old Testament hantod karon mao pod ang iyang gihatag nga timaan mga igsoon. So mao sa na ang timaan sa pagpanguros gikan pas mga kabataan hantod karon gitudlo na sa mga tao. Gikan kaniadto. Apan wa palitukan ng sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, wala pa. Kundili, timaan pa. Niadto siguro sa Old Testament, ikurusa ditso sa agtang. Ana. Nya, wa pa malitok. Kay dinha na malitok sa simbahang katoliko na, ug diha nagitudlo maigsoon. Mo nang, wa kay mabasa, pero ang iyang ka, ilhanan ba? Ang ilanan o matimaan, makita na to diha mga igsoon. Unya, gidasunan po na diha sa Ezekiel, Kapitulo 9, 5 ug 6. So ato ning masahon mga igsoon kay ang Deuteronomio ato nang nabasa. Kung unsay gisgutan din ni Ezekiel, kay kuan man, timaan man sad. Butangan magtimaan. So, mo na mga igsoon. So ato pong tanrungon kay bisag sa unsang hubad naghisgot man diha sa Ezekiel 5:9 na unsa man ning gisgutan diha sa kanang Jerusalem Bible cross gyud sa Jerusalem Bible nga butang igtimaan ang imuhang balay pultahan o cross o ang tanang ang anghel mulabay dili ka mamatay. Nganuan patyo ng mga batang kamagwangan kung walay timaan sa krus ang balay. So mo nang gisgutan sa Ezekiel, pero ato ning basahon mga igsoon para nga adun na tay mga basihanan gikan ni atong paghisgot sa Deuteronomio nga ipatik sa agtang nga doon lagi ba? Hanay nga pagtulunan wa pa ni malitok lang sa daang tugon pero ang iyang mga buhat naa na daan sa ato pa timaan ang daan dito sa Old Testament. Pangagis pag tudlo sa Iglesia Katolika sa simbahan diha na malitok ng paglitok nga sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Mao na maigsoon. Gikinahanglan usab niya ang uban nga mosunod kamo kaniya o pamatya ninyo ang walay maku sa pamatya ninyo sa walay duha-duha o kukaluoy ang mga nagpuyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang o ang mga batanon, ingon man ang mga kabataan o ang kababayan-an. Apan ayaw ilakip pagpatay kadtong may patik sa ilang agtang.
sugdi ninyo kini paghimo dinhi sa akong templo. Busa giingnan nila pag pamatay, pagbantay ang kadagkuan sa templo. So mo na mga igsoon, kay dili to buhaton nila kadtong way timaan, way sayluan, patyon sa Ginoo. So sa to pag itudlo gid niadtong panahon na, pero wa pa nang litunga nga ako nagtimaan sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Wala pa mga igsoon. Kundi sa hinay-hinay sa inang-ang buhat mo na ang gitudlo sa simbahan mga igsoon. Na dito stong giingon nito nga sa Lucas 11:44 nga ang cross usas mga timaan sa lubnganan. Mo na moadto ka sa Palestina, sa ako nagikaingon ganiha, dunay tulo ka klase sementeryo. Ang ilang mga simbolo ba, ang mga Hudiyo, ang ilang simbolo mo tong papan ni Aaron na atong 10 Commandments. Nya sa mga Muslim, ang ilang simbolo dito suuhan sa namatay mao ang murag bangkaw ba. Murag bangkaw ang ilang timaan. Pero sa mga Kristiyanos dili sa auhan ang cross ni Kristo o crucifix mo ang gibutang timaan mga igsoon. Nya timaan sa anak sa tao mo nang sa Lucas 24:20 ug Lucas 24:20 sab. So naghisgot din na og timaan sa tao. Nya ipatik ang amahan ug ang anak, pinadayag 14:1 o pinadayag 22:4. Ngay timaan sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Nya ang Espiritu Santo ipatik usab Efeso 1:3 nya Efeso 13. Efeso 13:1 bersikulo 13 o Efeso 4:30. Ngay timaan sa inyong agtang ang Espiritu Santo. So ato ni basahon siguro no, Efeso 4:30 para nga natay tikanganan sa tuwang gibasa. 4:30 unsay giskutan diha mga igsoon. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu Santo sa Dios kay mauman ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. So ato pa diay ang cross mo na timailhan nga maluwas tas Dios tungod anang naay cross. So kaning Efeso 4:30. Nya kaning Efeso 1:13 kaning basahon na igsuon kay duha man ni ka verses. Sa gisgutan na ning Efeso 1:13. Dinhi sa 13 nag-ingon, og mao usab kini ang dangat kaninyo sa kadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinagis paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Sa ato pa diay naang gahom timaan sa mayong balita sa mutuo kang Kristo nya kaluwasan. So ang cross kaluwasan usab, nagsimbolo sa kaluwasan. So mo na maigsoon, ang pagpanguros nagtamailhan sa atong kaluwasan mga igsoon. Pagpahinumdom sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Unya litukon ba ang mga pulong? So litukon sa ako nang gikaingon nga dinagko man ang pagpanguros, litukon niya sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug niya naman say ginagmay na sa ebanghelyo, pero ang mga meaning niya na diri sa una-una sa ebanghelyo imong gamitong una-una nya imong isulti iwali nimo
nya imo sang higugmaon ang mo nang manguros ka katulo imong baba ang kursan imong kasing-kasing ngano man imong naunaon ang pulong sa Ginoo imo sang isulti ang pulong sa Ginoo ug imong higugmaon ang pulong sa Ginoo. So dunay tulo ka ginagmay nga pagpanguros alang sa linahi nga tuyo o katuyuan mga igsoon. So mo na mga igsoon. Unya suma sa atong hisgutan na ipatik po ang amahan ug ang anak da sagtang o itong pinadayag 14:1 o pinadayag 22:4. So maklaro na to, masuta na to. Nya litukon yun ang mapulong sa paggamit niya na mga igsoon. Gisgutan na diha sa Mateo 28:19. Pulong nga litukon gayod. Sa ngalan samahan, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. So, mo na siya mga igsoon. Bisag unsang bunyagan, mo na ang formula nga litukon timaan sa mga Kristiyanos mga igsoon. Nya, kining simbolo ang krus ni Kristo. So dinhi naghisgot kini sa hulad pamulo nga metonimi. Nagpasabot ka na kang Kristo nga gilansang sa krus. Leviticus 19 bersikulo 30. Ugo niya Salmo 19 Salmo 99 bersikulo 5. So mo kana mga igsoon. Ngano tang manguros tungod kay binunyagan. Ngano tang manguros kay kita nagampo. Ngano tang manguros kay kita gitubos. Daghan og malitok na to mga igsoon. Dili lang kay ang pagpanguros para lang sa gituhog kundi para sad sa mga taong nagtuo kaniya. So muna nga ang mga Kristiyanos nga Katoliko kinahanglan jud manguros. Ni ana pero na may mga time pun nga di ta manguros kay ditso lang tag mga prayers, udi na problema. Pero sa katilingban, makita gyud nato o ipakita nato nga kita manguros jud ta tungod kay kita Kristiyanong Katoliko man. So nahinaot ko nga do na may pipila ka mga sabtan ini nga akong live video dinhi sa akong Facebook. O gunya nahinaot sa ko nga mapaambit niyo ni suban. Tingali dili accurate ang atong pag-explain niini pero nahinaot ko nga aduna mo'y masabtan sa katikisim natong gisgutan about aning atong pagpangalagad sa pagsangyaw ni 2021 natong ipaabot nga ika 500 kagatos ka tuig ang pagka-Kristiyanos Pilipinas ug dinhi Cebu anhi dinhi pagahimuon tungod kay dinhi man magsugod ang paglipang paglambo sa Kristyanismo. So hinauta ang Dios mag-uban kanimo kanako ug maghatag panalangin. So sa katapusan dinhi sa World History by Ubrin O'Brien katong kubat ni Mahincio nga pangilisdan mo tog krusing lang taming signal mo tog kilat og si Mahincio pagka si Mahincio na pilde ni Constantino. Nya si Constantino mo toy greatest tong mamatay mga Kristiyano sa una. Pero niadtong iksangka na niya si Mahincio ni daog sa gubat pinagi sa sign of the cross. Ug mao na ang history nagikan ni Constantino nga ang mga kaaway nila mahadlok kay may guwa sa Pablo ug Pedro. Inighamag nila sa away pertindag ko as lawas Pedro ni Pablo. Na record na history mga igsoon. Unya ang ilang cross nga simbolo ang kilat na ilisdan na sa cross ni Kristo. So muna mga igsoon, hinaot ko nga nya didto na hisulat sa World History by Ubrin O'Brien page 44 nag-ingon dito in hoc signus vinces. Nga dili pa mo salop ang adlaw mudao ka sa mga gubat. So mo kana ang atong gamay kasir ninyo nga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga atong ikatudlo sama sa katikisim nga atong naisgutan nga dili lamang kay usara ka porma ang signs of the cross. Pero kadtong mga evil ones nga mga sign pangtuali ilang cross dili mao. So mo na itong bawal na. Pero dinhi lang sa atong mga sign of the cross sa simbahang Katoliko adunay 7 ka classes cross. So mo na maigsoon nga nang hinaot ko ni atong nagsunod nang patalinghog
inyong i-like ang akong video or i-subscribe. So nang hinaot ko ang Dios manalangin kanimo kanako. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Dios, among langitong Amahan, salamat kami kanimo sa imong grasya ug gugma Ginoo. Padayon ang imong panalangin namo bisan pag among kinabuhi makasala tubangan nimo. Ayaw mi pasagdi, tugot ang imong kaluoy ug grasya. Mao ipakita Ginoo nga ikaw mag-uban kanamo nga mag-alagad kanimo. Kining tanan ug pangayo pinaagi ni Hesukristo ban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, tuway sa payan.